महागाँ निर्वाचन मंडल रघुनाथ विद्यापीठ कोठपदा ठारे एक रक्तदान शिविर आयोजित होगा देखा मिलता। विद्यार पुरातन छात्र संघ और गणकवि वैष्णवपाणी क्लब कोठपदार मिलित सहयोग शिविर 40 यूनिट रक्त संग्रह कर विद्यार पुरातन छात्र केशवचंद्र दास, पुरातन छात्र महेंद्र कुमार महांती, पुरातन छात्र सुधीर कुमार महांती, सामाजिक कर्मी अखिलेश महांती, प्रधान शिक्षक प्रताप किशोर नायक, समाजसेवी अफसर तुला, पूर्वतन सरपंच हेमंत प्रधान, पुरातन छात्र गणेश बिहारी, सुधांशु पाणी, जितेंद्रनाथ महांती, विजय महापात्र, अजय नंद, जगन्नाथ नायक, वासुदेव पृष्टि, प्रियरंजन दास, दीपक रंजन दास, निरंजन मुदुली, किशोरचंद्र दास, अजय बिहारी, देवेंद्र ओझा, विश्वरंजन दास, अनिल मल्लिक, सुब्रत बारिक, नरहरी साहू, रतिकांत पृष्टि, जगन्नाथ पंडा, सुदीप्त साहू, संग्राम साहू और भागीरथी दंडपाट प्रमुख ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଟକ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଦାସ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଂଗୃହୀତ ରକ୍ତକୁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗ୍ରହୀ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ एकत्रित कर बुद्धिजीवी स्वागत करते। महांगारू अक्षरारंक रिपोर्ट, ना ओडिशा न्यूज। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.naodisha.com को लॉगिन करंतु।